अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान के वाक़ये बताने जा रहा हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और रोज़ा अफ्तार। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज़ होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तार कैसी थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तार में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी हुजूर का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत अनस सरहदी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप थोड़ा पानी पीकर इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखें कि ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से यानी छुहारे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो फिर पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी की सुन्नत है, या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, मैदा पेट को नुकसान पहुंचाता है। आजकल तो देखने को में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़ों को खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर याद रखें कि ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुक़मा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की ऐसा आप इसलिए करते थे जिससे आपकी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हज़रत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद कर दें। और ये कहकर हज़रत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हज़रत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसलिए हज़रत बिलाल वापस आए और देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे।
یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم شہری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ اب دوستوں، آپ نے ان 10 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو اللہ کے پیارے نبی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل اور کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ کی عادتیں مبارک تھیں کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرمایا کر لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانا جو خدا نے حلال کیا ہے اس کو آپ تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی انگور بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستوں، انار کھانا بھی آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستوں، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔
नंबर 8 दोस्तों, गोश्त। हमारे प्यारे नबी को गोश्त खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को खाना पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि आप शोरबे वाले और भुने हुए गोश्त को ज़्यादा शौक़ से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊँट का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद था। नंबर 9 जो कि रोटी। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि रोटी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप अक्सर जो कि रोटी खाना पसंद करते थे और बग़ैर छानी हुई आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10 चावल। दोस्तों, हमारे नबी को चावल खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक़ के साथ खाया करते थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी।